Merry Christmas! Yay! Shout out! Malika! Guli shout out! Shout out! Shout out! Teros! Merry Christmas! Merry Christmas! Ang ganda ng room ah. Putot-putot ako dyan po. Maliit ko. Merry Christmas po! Ito lang yung pagsasaluhan namin. Ayan. Ano to? Macaroni salad. Spaghetti. Spaghetti pansit. Spaghetti pancit. Pepsi. Ano to? Ano pa? Chicken. Fries. Salad. Bread. Yun lang. Ayun pa yung sauce. Di mo sinabay. Ay, ang sus. Oo, yung sauce pala nandyan pa. Ay, sus, Maria. Yun lang. Basta happy lang. Diba? Tapos mamaya, magpopo. Popo apps. Live ka ba? Pula ah. Sri Lanka oh. Malika. Busy oh. Busy siya. Pasensya na sa mga ano dyan. Mga ano yan? Ano na? Kainan na ba? Pansit. May macaroni paka salad. Merry Christmas. Merry Christmas. Oh, tatlo lang yun kami. Yan, handa namin. Kunti-kunti lang. Si Ate Rose. Sabi niya, ano daw, may pinost siya na comment daw kung ano yung ko-comment. Hindi yun na yun. Kumain ng maayos para healthy. Diba? Magmataan lagi. Matam lagi. Spaghetti, ginawang pansit. Double purpose yan. Salad. Dito, vegetable salad.